سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ جواب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ سوال: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ سوال: دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جواب: آگ کی جوتی جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سوال: جنگ احد میں کس صحابی نے سب سے زیادہ دفاع کیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: کشتی اور طوفان سے نجات۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلنا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سوال: سلام کرنے میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ جواب: چھوٹے بڑے کو سلام کرنا چاہیے۔ سوال: سب سے طویل عرصہ کس نبی نے اپنی قوم میں گزارا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابرہہ سے کیا کہا تھا؟ جواب: اونٹ میرے ہیں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے۔ سوال: مکہ کے سردار قریش کس کے دین پر تھے؟ جواب: مکہ کے سردار قریش بت پرستی پر تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کس عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ سوال: قوم سمود کو کس عذاب سے ہلاک کیا گیا؟ جواب: قوم سمود کو زوردار چیخ اور زلزلے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ سوال: قوم لوط پر عذاب کس کی شکل میں آیا تھا؟ جواب: زمین الٹ دی گئی تھی اور پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ سوال: فرعون کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا؟ جواب: وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ سوال: فرعون کو کس نبی نے اللہ کا پیغام سنایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بادشاہ نے آگ میں ڈلوایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ سوال: قرآن کی سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کی سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کون سے نبی آسمان پر گئے؟ جواب: سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا خصوصیت دی گئی تھی؟ جواب: پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ سوال: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کیا تھی؟ جواب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کھجور اور جو کی روٹی تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس جنگ میں شہادت ملی؟ جواب: جنگ نہروان کے بعد کوفہ میں۔ سوال:
حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा मुअज्जा दिया गया था? जवाब, लोहा नरम होना और हसीन आवाज। सवाल, कुरान में कितने पारे और सूरतें हैं? जवाब, कुरान में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। सवाल, वाक़या फ़ैल में अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत किसके जरिए की? जवाब, अबाबील परिंदों के जरिए। सवाल, खाना काबा में कितने बुत रखे गए थे? जवाब, खाना काबा में तकरीबन 360 बुत रखे गए थे। सवाल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस आजमाइश में डाला गया था? जवाब, बीमारी और माल औलाद के नुकसान में। सवाल, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर लक़ब क्या था? जवाब, मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या लक़ब दिया गया था? जवाब, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। सवाल, कुरान में किस मछली का जिक्र है? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली का। सवाल, कुरान की कौन सी आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है? जवाब, आयतुल दीन सूरतुल बकरा आयत नंबर 282। सवाल, दोज़ख का सबसे हल्का अजाब क्या है? जवाब, आग की जूती जिससे दिमाग खोलने लगेगा। सवाल, जन्नत का सबसे आला मकाम क्या है? जवाब, फिरदौस आला। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस मुल्क में कैद किया गया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कैद किया गया था। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस समंदर को अल्लाह के हुक्म से फाड़ा? जवाब, बहर कलजम यानी बहर अल अमर। सवाल, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? जवाब, बासी रोटी शुगर ज़ियापतीस के मरीजों के लिए बेहतरीन है। यह खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद देती है। सवाल, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने बयान किए? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, सबसे पहले नमाज किस नबी पर फर्ज हुई थी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल, सबसे पहली नमाज कौन सी फर्ज हुई थी? जवाब, सबसे पहली नमाज फजर फर्ज हुई थी। सवाल, तरावी की नमाज किसने शुरू की? जवाब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात की सूरत में। सवाल, सबसे पहला हज किस नबी ने अदा किया? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कयामत का पहला सूर कौन फूंकेगा? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल, पुल सिरात क्या है और कहां मौजूद है? जवाब, जहन्नुम पर बना एक पुल जिससे सबको गुजरना होगा।